Wati koni mtemena mena. Mais Tahirou-Ba, il y a fawé tromi. Allez terroriste de ye. Min karamogo no kono filiye o yolu fana labo ko ka bo ka de doya. Ke la foi tenna che. Aka kasola don tarandama kasi magistrat la ko deli. O ya libéré. Tare bo kalama. Ambe jala. Sukon duk sajen kununa kaye ay video ke abu kan doya. Mogo ko kono feni fitini keri la doro dimina ata kalama membe. O tunya soro dundalam balla kaya ay sebeni kenga kan doya nta don fembe yere. Aklala ko supprimer. Anyo kumake. Ay ya faw ni fon deli. Adana ni famake. Iba soro mogo bu kablila. Foitini mamiche suni clé abinyon wele. Sukon duk saje ibi kunu kaye o ki na ni video la. Amitami. Nya fawe ngo Tahirou-Ba ye sankele beke kaso la sécurité d'état bolo. Flakele mi fle ni Tahirou-Ba nde ka barado ani MNLA. Ay kuma minke yeri bokum ka plateau ka odona are koko atara Côte d'Ivoire. Atale Côte d'Ivoire ani John Nyoye Guillaume Soro. O kofe atara Ouaga, Burkina. Ani Blaise Kamoro Nyoye Blaise ye na folo dama. Ou ye rébellion créée. Chokodi. Négociation, aya soro IBK bi fait ka négociation mina Blaise la. Parce que Blaise de yi kumbe MNLA kofe. Ani Franci. MNLA nyemoro tumbi Burkina Faso de Fana. Donc, IBK nana, kabe Kidal mine ni force de. Ka négociation cassée ka bo Burkina. Dakar réunion mikera, Blaise nana azawad ko kuma damna IBK dimine ya dogoya. Uye nyon neni tabalika. Donc, français ou nana IBK bi limika, IBK bi feka muruti, kabe force de ira. On en a décidé, Blaise ni Franci, qu'aucun rébellion doit créer. Qu'un coup d'état qu'est Bamako, en même temps qu'à IBK Fara. C'est que je suis en train de dire, comment Grimba de Doda, ou un nenga dalou de Benyambolo. Où y a branché armée Sigi Senga, Ansardine terroriste. Où y a mis Weleko Ansardine du Sud, avec les Suleiman Keita. Où y a branché militaire, oui. Pour vous dire que MNLA ni fait nous bé à des terroristes au groupe que l'on est. Tahirou-Ba ni nous bé nyon soro Burkina Ouaga, carrément que ka bé planifié ka na foloda. Où y a branché politique créé au mouvement populaire pour la libération du Mali. Kolote terroriste, koluta et laïki. Konga kol la nini et koka fanga be Bamako. Aux branches politiques, Tahirou-Ba Ndetunyoye, il était le secrétaire général de ce mouvement. Mobli Mutumba Bolo a 26 Noiri. Aya Nininga kwa ya soro kiwodi. Abanya fawe. Asorla ni sera de fait. Kasoro ka mogo recruter damene Bamako. Ka déterrorisuma. Anga sorasu choueni ou exposé terroriste ko baroke. Blaise de na folo jigita iruka. Alebi Bamako, comme sensibilisation ke, ka kuma radio ni media la, ka moro dusu kashi fanga koro. Terroriste mana fali ke, amunumbe Bamako kuma media la, fanga desera, fanga inganga boide. Ibi maumaye a kuma na terroriste attaque ni fen manake ni kuma sugula. Kana siga. Mo yana munumbe kuma kono, we militaire ou de, na branche politique ni médiatique a bébé Bamako de. Ni sorasu saraibol de ni comment façon na ka jama dusu kashika bla fangala. C'est ce qu'il faisait.
sɔmi kɛra wagati min u y'a averti ko bɔ kɛra cɛw kalama u y'an ka sɔrɔsiw fagali min kɛ Fako la Tayiruba de kumana agence France Presse la ani Nara u y'an ka sɔrɔsi 8 de fa Fako la Miseni u y'an ka sɔrɔsiw faga in fana o tun ye ninnu de ka baara ye ka tila ka taa an ka sɔrɔsi dɔw faga Nara o kun ye ninnu ka baara ye o kɛlen wagati min u y'a décidé k'u kunda Bamako kan aw bɛɛ y'a ye Samakɔ wagati min a wagati Samakɔ fanfɛla la bere rouge mobilisera k'u kunda yen kan ko djihadistes tora se yira ye coup d'état de tun don avec les Blaise Soro la France Tayiru sɔmina u y'a averti ko bɔ kɛra cɛw kalama Tayiruba tununa Bamako yan service secret ye kalo 1 de kɛ ka Tayiruba ɲini u ma y'u ɲɛna Bamako yan a bɛ dogo min pourtant a ma ye 1 mois o ma ye fo seli su a bɔra k'a bɛ taa i dogo ka gulɔ min kora la aéroport ta sira la sécurité d'état nana équipe de filature nana installé a bɔra dɔrɔn u y'a cɛ san 1 ani kalo 2 a y'o de k'u bolo a somɔgɔw ye sarakati bɔ k'a taara lahara ka sababuya kɛ u t'a yɔrɔ dɔn nin de ye Tayiruba ye Tayiruba ni jɔn bɛ ɲɔgɔn bolo Bamako aw bɛ se ka a y'aw yɛrɛ ɲininka ko a ni jɔnw de tun bɛ nin baara la Bamako yan est-ce que a kelen don n'est pas seli a ni jɔn don anw bɛ sunɔgɔ la a t'a dɔn fɛn min bɛ sen na n'an bɛ nin kuma na i bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka na ko non a y'a ye lajɛ aw ka bɛn a ye ɲɔgɔn faamu je parle des terroristes mɔgɔw bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga an b'o kuma na i b'a la ko an jeune dama don k'an ka bɛn Tayiru ka ca ni san 50 ni dɔɔnin ye muso t'a bolo den t'a bolo an b'an sɛbɛ kuma na a bɛ manamanakan fɔ la aw kelenw de bɛ tila ka t'aw jɔ an bɛ sɔrɔsiw soutenir an ka terroristes a donna ta bɔra ta aw bɛ sɔrɔsiw soutenir jahiliya kan an balimaw n ye dɔgɔkun 1 de di Tayiruba ma n ka mɔgɔ dɔ tun ye deli sɔrɔ n tun sɔnna o bolo mais bi n y'a ye kuma wɛrɛ la n t'a fɛ mɔgɔ kan deli bilen n ye dɔgɔkun 1 de d'a ma ni mardi y'a sɔrɔ a ma plainte kɛ ne kan ma convocation sɔrɔ mais n b'a bɔ kelen kelen ni preuve ninnu bɔ kelen kelen a preuve fɔlɔ n b'a publier mardi diɲɛ bɛɛ bɛ na ye Tayiruba ye den façon min ye u y'an ka sɔrɔsi hakɛ min fa u y'u faga cogo min na u ni mɔgɔ minnu jɛra k'a kɛ a kɛra kun min na aw bɛna a bɛɛ mɛn aw bɛna bɔ a bɛɛ kalama émission Miroir an b'a kɛnɛ kuru yan ka foli di an ka jamana lakanabaaw olu minnu